হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। ওয়েলকাম টু বলুন্ডি। 14ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মা রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। পুজো উপলক্ষে পুরো এলাকা কাঁপাতে ও সবাইকে নাচাতে মনসা মাতা বট বৃক্ষ তোলার ছেলেরা আনছে ভয়ঙ্কর বাবা সাউন্ড হদিলপুর থেকে। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल के औलादों के लिए। हमसे डरा करो। ला 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। মনসা মাতা ক্লাবের ছেলেরা যখন আসছে রাস্তা তো আপনাদেরকে ছাড়তেই হবে। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अरे नचा रे।